पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय युवा मोर्चाचा महिला मोर्चाची आयची सगळी कॉन्स्टिट्युएन्सीची कमिटी डिक्लेअर करपा खातीर आयज आमच्या मदीं हांगासर उपस्थित आयज महिला मोर्चाची कमिटी डिक्लेअर करता आसतना एक बारीकशी थोडोसो टायम घेवचो कसो दिसता कित्याक महिला मोर्चा तशीच युवा मोर्चा जे आसा तो एक खांबो म्हणलो आसा आनी जेन्ना महिला मोर्चा म्हणटा तेन्ना आमी ह्या मतदारसंघाचो एक खांबो कसो पळयता आयज आमी पळयल्लें आसा की कशा पद्दतीन थंय केन्नाच आमची जीत जावंक ना अशी ना आनी हांव खरोखरच ह्या 3 वर्साच्या कालावधीन जेन्ना हांव महिला मोर्चाचे अध्यक्ष आसले तेन्ना आमी उन्नती आसत किंवा स्वाती भाभी आसत ह्या मतदारसंघात जेन्ना जेन्ना तांकां प्रत्येक वेळा काम दिल्लें प्रत्येक टायमार तेंच्यांनी खूब मनान प्रेम दवरून एकान एक जे काम आसा हे सदोदीत तेंच्यांनी करपा खातीर ते फुडें सरले आसा आमचे दिवपाचे आसा आनी सगळी ठामपणी निश्चितच करतली सो निश्चितच जबाबदारी मी पार पडटली आणि पार्टीन आता एक बारीकशें थोडेशें म्हाजें एक इंट्रोडक्शन म्हणजे म्हाजी सुरवात कशी जाली हांव तुमकां एक 2 शब्दांत सांगता सो जेन्ना हांव बारीक आसलो तेन्ना म्हणजे पार्टीची सुरवात आम्ही राज्य करता म्हणना आम्ही सेवा करता आम्ही सातत्यात हांव अजूनही सांगता म्हणजे पांय जमनीर आसात म्हणजे लोकांची सेवा करपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हाच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येकाच्या घराघरापर्यंत पावल्या तुम्ही काढून पळयात एकूय घर अशें आसचेना की ज्याच्या पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचे म्हणजे सरकार पावना आम्ही अंत्योदय तत्वाचेर काम करता ज्याच्या घरात कोण पावना त्याच्या घरात हांव म्हणटा हांव पावना भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो पावता भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो हांव पावूंक शकचो ना सगळ्यांच्या घरात अरे एखादी जाणटेली आवय आसत कदाचित तिजो चेडो तेजो फॉर्म भरिना पण भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो तो तेजो फॉर्म भरता आणि म्हणून तर फाटल्या 15 वर्साच्या कार्यकाळात आम्ही प्रत्येकाक सेवा समर्पण भावनेत दिवपाचें काम हे सातत्यात केलां हांवें विशय तुमच्या फुडें इतक्याच खातीर केलो की आम्ही म्हणटा की येता त्या इलेक्शनाक आमकां बूथ जिखप हो म्हत्वाचो आसा प्रत्येक बुथा वयल्यान 5 दुनी 10 जाण म्हणजे कमीत कमी 10 कार्यकर्ते आज हांगासर आसा आमी हो विश्वास करपाक जाय आमी जिखतले आमकां दुबाव ना आमी साखळी जिखतले आनी आमी गोंय बी जिखतले पण आमकां विश्वास जाय तो आमचो बूथ जिखपाचो आनी तोय बी कसो आमी जेका म्हणटा 75% मार्जिनात आमकां आमचो बूथ जिखपाक जाय आनी प्रत्येकान जर हो संकल्प करीत की हय म्हजो बूथ जिखपाची जबाबदारी म्हाजी माझ्या बुथावयल्या 100% लोकांक कन्विन्स करपाची जबाबदारी म्हाजी कोण तरी आसतलो दुसऱ्या पक्षाच्या विचारसरणीचो आसतलो कोण तरी रागार जाला आसतलो कोण तरी दुखावला आसतलो 100% सगळ्या जाणांक आमी सॅटिस्फाय वांगडाच करूंक शकता अशें ना आनी सगळेच वांगडाच जातले अशेंय ना आनी सगळेच जरी जाले तुमकां 9 जाली जाल्यार 10 कितें तरी उरतले ताका कन्विन्स करपाचें काम आमी सगळ्या जाणांनी करचें पडटलें म्हणून आमी ताका म्हणटा की सर्वात शेवटी जो आसता पळय न्ही मत मारूंक जेन्ना वयता तूं येयला म्हूण हांव मत मारूंक येता म्हणटा तो हांव तुज्याच खातीर मत मारता म्हणून आमकां तूं म्हणजे पार्टीचो कार्यकर्तो हो चड म्हत्वाचो आसता. The voice for Goy.